169 mga madam. Ayan. Pa-code 2. Asa kayo stock na ito? Ikaw lang madam, kay code 2. 169 medium. Wala eh. Walang extra small nun. Next song. KN. Next. Panatag mo ang pagkaulan. Minsan lang makahanap ng isang kakaibig. Next song tayo. Next song. Next song. Okay, game na random. Mamaya na, wait lang. Wait lang nga eh. Hey, ngayon pa lang ako naglalay. Yung lalamunan ko, Diyos ko. Sabak. Umaano na. Wait lang. Walang tayo ng mga request sa buhay. Wait lang nga eh. Marami kayong gusto sa buhay. Eri na. Yeah. Mannequin po. Mamaya na yan. Oo. Next. Ay, ang ganda. Madam, one piece. Black to. Pa-one-sided, Chararan! Ang ganda. Ayan. Ang size nito, madam, ay medium. 149 pa-code 7. Pa-code 7, pa-code 7. Medium size, medium pa-code 7. Di ko pala na SSD. I-add to cart mo na, madam. I-add to cart mo na, 169. I-add to cart mo na, madam. Next song. Madam Tangkini, ganda. Plain lang na black. Itong Shanti. Small size. Pa-code 3. Ayan, small size. Patangkini, pa-code 3. 129. Pa-code 3. 129 pesos, mga madam. Wala. Next song. Ano yan? Nag-usap na lang sila sa comment section. Charis. Ito highways ang Shontikel. Ay, boyleg pala. Sorry na. Ayan, boyleg. Di ba ang ganda? Hindi 3 naman yun. Small size. Pa-code 2. 149. Pa-code 2. Ayan, small lang size. Pa-code 2. 149 lang to. Wala kay code 2. Next one. Next one. Medium. Ayan, medium size. Ganda. Ganyan ang niya, atake niya, Paano siya parang pabralit? Medium size. So, tayang likod, pa-code 2. 129. Pa-code 2. 129. Ayan. Medium ang size. Medium. Share the light soon. Wala dito, mga madam. Next. Ito, Ano size yan? Medium. Next. XL, madam. XL. Ayan. XL, pwede siya pa ganyan, mga madam. Pa-halter, pwede pa-halter. Pa-code 8, ay, hindi pala. Tali sa Ayan. XL lang size, code 8. 129 lang.
Ayan, XL, pa-code 8, pa-code 8, 129. Anong size pink sa likod? Large. Large, medium to large. Medium to large sa likod. Gusto niyo ba yon mga madam? Ay, ang ganda. Madam Pachob. Wait lang. XL ang size. Pa-code 3, pa-code 3. 129 lang yan pa-code 3, pa-code 3. Pa-code 3, pa-code 3. Ayan, pa-code 3, pa-code 3. Wala kay code 3. Ano ba yung pink? Ito yung pink. Ano to? Madam, ito yung pink. Large on tag. Carry ng medium. Mas help doy. 179, 179. Pa-code ako dito ng 35. Pa-code 35, pa-code 35. Ayan. Pa-code ako 35. Ayers na to, Madam Ski. Screenshots. Pay, screenshot. 1212. SSD. Jammy. Jammy cakes. Jammy cakes. Bakit? Magche-check out ka na ba? Small to. Small. 299 is small. Next. One piece. Carry ng medium. Carry naman, madam. Mamaya pa yan, mga madam. Medium size. Medium size. Code 3, code 3. Pa-code 3, pa-code 3, medium size. 129 lang. Pa-code 3, pa-code 3. Ayan. Next song tayo. Next. Madam Pachob. Large ang size. Ayan. Large ang size. Large. Pa-code 9, pa-code 9, 129, mga madam. Pa-code 9, pa-code 9. 129, pa-code 9, pa-code 9. Next song.